Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and a very good morning I wish to all my students. Today I would like to continue our lessons 12.3, which is neurons and synapse. So before we start our class, let's recite the dua first. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayna hikmataka wa anshur alayna min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala walhamdulillahi rabbil alamin. Alright, so we continue with our lessons, which is the basic structure of neurons. The nervous system is made up of millions of nerve cells known as neurons. So this below is the structure, the basic structure of the neurons. It consists of cell body. It consists of axons. Here, the yellow part. The third one is the knot of Ranvier. We have dendrite. Next, we have the myelin sheath, and last one we have the terminal axon. So all these structure are the basic structure of a neurons. So there are three types of neurons. Okay, the first one is sensory neurons. Second one is the relay neurons. The third one is the motor neurons. So these three neurons made up of neurons make our body can be apa aku cakap tak tahu lah. Okay, so the cell body, the characteristic of cell body, it consists of nucleus, of a nucleus. Adanya satu nucleus because it a cell, so it will have the nucleus. So the function of the cell body is to integrate ni maksudnya dia mengumpulkan integrate the signals, penanda-penanda, and coordinate. Apa maksud coordinate? Maksudnya mengawal atur metabolic activities of a neuron. Okay, next we continue with another structure, which is an axon. So what is the function of axon? What is the characteristic of axon? Axon is an elongated branches of the cell body. So awak tengok cell body tu warna kuning ke atas ni kan? This is cell body. So dia akan lalui sini. So saya buat dot ini, itu adalah kita punya axon. So what is the function of axon? The function of axon is to carry. Tak tulis perkataan carry, kita boleh guna perkataan lain, iaitu transmit. Okay, transmit impulse, iaitu message out of the cell body kepada mana? To the other neurons, kepada other neurons. Okay, ada neurons, ataupun kita boleh juga transmit the impulse to the effector. Effector ni adalah kita punya muscle ataupun gland. Okay, effector tu adalah muscle ataupun gland. Okay, next kita ada yang ketiga, cell body ini akan de-coated ataupun dilindungi oleh myelin sheath. So what is the characteristic of myelin sheath? Okay, myelin sheath is insulating membrane. Nama pun insulate, maksudnya penebat. Dia satu lapisan membrane that coats ni maksudnya dia menyelaputi lah, COA. Okay, coats the axon. So bila ada baju dia ataupun ada baju dia, maksudnya apa fungsi dia? Dia boleh protect neuron from injury, from injuries, ataupun F2 dia adalah tu as insulator, penebat for electrical impulse. Sebab badan kita ni, mesej yang kita dapat tu dihantar dalam bentuk elektrik. So bila ada penebat, tak adalah elektrik tu terkeluar. The third one is to myelin sheath sebenarnya provide nutrients to the axon. Yalah, nutrient boleh nak buat kerja sikit tak? Next kemudian kita ada dendrite. Dendrite yang atas ni lah. So apa karakteristik of dendrite? Dendrite is the short branches of the cell body. So dia adalah cabang-cabang daripada cell body. Apa fungsi dia? Function dia adalah untuk receive nerve impulse from other neurons ataupun stimuli. Then apa dia buat? Send ataupun transmit the impulse to the
cell body. So cell body tu akan integrate lah, lepas tu dia akan buat metabolic activities. Kita ada lagi dua, iaitu the node of Ranvier dan juga terminal axon. So node of Ranvier ni dia ada dekat myelin sheath lah. Okey, apa dia punya karakteristik dia? Okey, dia akan certain neurons have parts that are not insulated by myelin sheath. Ada bahagian yang tidak ada myelin sheath. Maksudnya ada jarak-jarak dia lah. Dia ada gap sikit. So kalau kita tengok kat sini, ni tak nampak gap kan? So saya padam semula sikit saya padam sikit. Okey, so yang padam ini, yang padam ini adalah okey, yang saya padam ini tadi, saya nak bentukkan dia sebagai node of Ranvier. Okey, so node of Ranvier tu yang mana? Okey, saya colourkan semula. Okey. Salah colour pula salah lagi. Tak apa, kita continue. Okey, macam ni. Okey, kalau nampak kat situ ada node of Ranvier, dia ada jarak, ada gap. Kan? Okey. So saya betulkan garisan ni semula. Okey, this is node of Ranvier. Okey, node of Ranvier. Tu. Okey, saya padamlah lukisan saya ni tadi. Tu. Okey, node of Ranvier tu masih gap tu lah. Saya tulis kat sini gap. Yang gap tu. So awak nampak lah. So apa dia punya karakteristik of node of Ranvier? Okey, karakteristik of node of Ranvier adalah dia regular, yang tetap dia adalah regular gaps. Maksudnya dia ada jarak-jarak dia, bahagian-bahagian dia along the axons, Apa fungsi dia? Penting ni. Okey, penting ni sebenarnya. Okey, fungsi dia adalah untuk accelerate. Apa maksud accelerate? Melajukan. Accelerate. Dia memecutkan the flow of nerve impulse to jump from one node to the following nodes. Okey, maksudnya awak nampak kat sini, dia akan melajukan. Kalau nerve tu saya pakai warna kuning, saya pakai warna biru ni. Okey. So ini nerve. Okey, kita dapat sini. Awak tengok kejap lah. Okey, so kita ada warna biru ini melambangkan nerve. Okey, ini adalah impulse. Okey. So, impulse akan sampai kat dendrite dahulu. Tengok dendrite. Apa dia buat? Dendrite ini. Okey, dendrite akan receive nerve impulse from other neurons ataupun stimuli. Okey. So, kita dapat impulse daripada nerve yang lain, daripada neuron yang lain masuk melalui kita punya dendrite. Kemudian dia akan masuk ke dalam cell body. Okey, apa yang cell body buat? Cell body akan integrate, kemudian dia akan coordinate apa yang perlu kita lakukan dengan impulse tersebut. So dia hantar melalui axon. Apa axon buat? Axon akan carries ataupun transmit the impulse out of the cell body, dah settle satu part, to the other neurons atau effector. Kita nak hantar ke otot sekarang ni. So dia akan masuk ke dalam ni, dalam axon. Dalam pada masa yang sama, dekat axon kita ada myelin sheath. Apa fungsi myelin sheath? To protect the nerve impulse daripada injury. Kemudian dia adalah sebagai penempat haba, penempat elektrik supaya elektrik tidak terkeluar. Ingat, impulse saya cakap tadi, impulse in electrical forms. Bila elektrik, maksudnya sangat laju lah kan. Okey, dekat ada penempat. Kalau tak ada myelin sheath, if no myelin sheath, apa akan buat? Impulse akan keluar. Will scattered. Okey, scattered out. So impact dia, effect dia apa? Less impulse received to the muscle. So bila kita simpan impulse receive to the muscle, kita tak dapat lah efek yang terakhir, result dia kita takkanlah dapat nak respons terhadap sesuatu stimulus tersebut. Okey, so sebab itu kita ada myelin sheath. Okey, so bila ada myelin sheath, kita dapat hantar terus kepada kita punya terakhir, iaitu synaptic knob. Okey, apa synaptic knob tu? Yang dot tu dekat muscle tu. Terminal axon, synaptic knob lah. Okey, so dekat terminal axon ni, nama lain dekat terminal axon kita ada C. Apa C tu? It contains terminal sorry. So kita ada contain, dia mengandungi synaptic knob. Okey, apa itu synaptic knob? Bonggol synapse. So dia adalah which is swelling structure at the end of axon branch. Okey, apa fungsi dia ni? Fungsi dia apa? Tahu tak fungsi dia? Okey.
Senanglah bila dia dapat tadi, kan kita dapat tadi nerve daripada axon. Jadi fungsi dia adalah untuk send impulse to muscle. Kalau bukan muscle, kita ada gland. Inilah effector. Okay, muscle and gland dua-dua adalah effector. Okay, effector kita. Okay, so this is basically the basic structure of neurons. Saya ulang balik. We have the 6 basic structure. The first one is the cell body. Second one is the axon. The third one is the node of Ranvier. The fourth is dendrite. The fifth is malicious. And the sixth is the terminal axon. Okay, so my question is, how many type of neurons? Yes, it has 3 type of neurons. The sensory neurons, the relay neurons, and the motor neurons. So now we learn about the relationship between these 3 neurons, sensory neurons, relay neurons, and motor neurons with our activity life. Okay, so for example, this individual. Okay, so this is the lighter candle, the flame of candle. So of course it's very hot. Now, so before we learn about the process, we label part of the spinal cord. Remember, this diagram on the right side is the spinal cord. So this is the dorsal root. So the swollen part, do you still remember why this dorsal root is swollen? Yes, because it has many numbers of the cell body of sensory neurons. So this is dorsal ganglion roots. And so this one we have gray matter. Good, you still remember. How about this? Yes, white matter again. Okay, white matter. So this is ventral roots. Okay, so let's say one individual is approach his finger into the flaming candle. Of course, it will be immediate response by the individual. How the response is occur? Okay, first, so I use yellow color to show the neurons. Okay, yellow color represents the sensory. Okay, this is yellow. Okay, red color represents the motor, while the purple, violet we use for relay neuron. Okay, so first of all, about the ones how we can sense and respond towards the flaming candle. First, in our finger, it has a neurons. Okay, so this neuron has a very long dendrite. Very long dendrite. So this dendrite is transmit the impulse from the finger and it enter the spinal cord until reach to the gray matter. So in the dorsal ganglion it has a cell body. Okay, so this is the neuron. It is a neuron sensory neurons. Ingat, sensory neurons to detect the senses. Okay, next, after that, if you can see, this one is the dendrite. And the dendrite carries the nerve impulse to the from the receptor and then send them to the cell body. So kalau you nampak I punya anak panah ni, okay, you nampak the anak panah ni shows the direction of the impulse. We represent the sensory neuron ni, kita represent benda ni yang lukisan ini dalam bentuk macam ini. Okay, warna kuning. Okay, so awak nampak situ kan? Okay, so this is the direction. So we detect the stimulus, the hit objects, and then the impulse is trigger form. So it will flow, transmit through the dendrite of the sensory neurons, approach to the cell body.
After that, the impulse from the cell body is transferred to the next neuron through axon. So this is axon lah. Okay, this is the axon. Oh, terconteng pula. Okay, this one is axon. Axon apa? Axon of sensory neurons. Okay, axon of sensory neuron. Okay, remember at the axon of sensory neurons we have the synaptic knob. So this will be the synaptic knob. Yang ini. This represent the synaptic knob yang bentuk ni. Okay. Inside the grey matter we have another structure other than neuron, which is the relay neurons. So what does relay neurons do? Okay, so the relay neurons connect the sensory neurons to the motor neurons. So the impulse from the sensory neurons will be transmitted to the purple one. Purple one is a relay neurons. Okay, so the impulse will transfer to the relay neurons. Okay, now we label part of the relay neuron. So this one will become as a dendrite of relay neuron. Okay, yang panjang ni, selepas itu kita ada cell body. Okay, so cell body is clustered in grey matter. Kemudian send nerve impulse from sensory to the central nervous system. Kemudian lepas central nervous system, dia akan hantar balik kepada kita punya axon of relay neuron. Okey, dah dapat dekat neuron, dah dapat dia punya maklumat, impulse. So now we need to transfer back to the effector, okay, to do the response. So the maklumat tadi kita dapat, kita akan hantar kepada dendrite and cell body of the, kat sini kita ada dendrite and cell body of the motor neurons. So dapat maklumat daripada relay, dia akan hantar back to the effector. Here is the effector through axon of motor neuron. Okay, so this one yang bulat-bulatkan itu maksudnya ada synaptic knob. So that one is synaptic knob. Okay, so kita lukis warna hijau untuk tunjukkan the transmission of impulse, direction impulse. So impulse from the relay tadi is transmit to the third neuron, which is the motor neurons in the ventral roots. So dia tak bertembung lah dengan kita punya dorsal root tadi yang ada sensory neuron. Nampak? Dia akan hantar ke muscle. Okay, so this one is the muscle. Kenapa muscle? Sebab kita nak produce, okay, ataupun effector. So kita nak produce apa nama? Produce response. Jadi selepas itu apa yang berlaku? Lepas itu apa yang berlaku agak-agak? Yes, kita akan angkat tangan. Kita akan produce response. Kita akan jauhkan kita punya tangan daripada api tersebut. Okay, dekat mana tempat proses kita kena angkat tangan? Dekat brain. Dekat brain. Central nervous system yang ini. Okay, relay neuron ni akan hantar maklumat ke dalam brain untuk integrate. So brain akan cakap, okay, sekarang aku kena angkat tangan, benda ni panas. So brain dah produce impulse yang baru. So the impulse is sent back to the motor neuron yang warna merah tu, akan hantar kepada effector. Bila hantar kepada effector, barulah effector boleh respon. Dia akan tarik tangan daripada tempat yang panas. So awak boleh baca benda ni. Awak boleh baca dekat page 224. Alright, okay. So apa yang saya nak bagi tahu kat sini adalah lukisan synapse. Pernah dengar perkataan synapse? Tak pernah. Nak ceritalah ni synapse ni. Synapse ni apa? Okay, kita tambah satu. Kita back balik. Kita tambah satu balik. Blank page. Synapse. Synapse ni apa? Kan? Synapse is narrow gap. Okay, ada jurang yang sempit. Okay, kat mana tu jurang tu? Okay, that separates, yang membahagikan the synaptic knob
synaptic knobs from neurons dendrite that receive impulse. Synapse is a narrow gap that separates the synaptic knobs from neurons dendrite that receive impulse. Okay, so impulse ini, saya letak warna merah lah. Impulse ini is the information that send along the neuron in ni saya letak warna lain, electrical signal. So laju ke tidak? Super laju. Electrical kan, elektrik sangat laju. Sebab itu tadi saya kata punya structure ada myelin sheath sebagai penebat, insulate, supaya dia tak ada leaking. Okay, alright. So kita dah ada synapse. Synapse ni apa? Yang kita belajar, yang kita lukis tu yang macam ni. Ingat tak kita lukis, kita ada macam ni. Yang macam ni tu. Kan kita lukis tadi kan macam ni kan. Ini semua adalah, okay, ini ada synaptic knob, bonggol synapse. B bukan P. Okay, synaptic knob, NOB. Okay, lagi satu kita ada yang warna, kita ambil warna hijau lah. Okay, so separate the knob neurons that receive impulse. So kita ada yang kat bawah ni, kita ada impulse lain. Macam ni. Okay, agak-agak awak ini neuron apa? Yes, bagus. Tengok betul-betul. Sebab dia hantar kat relay kan. This is relay kan. Relay neurons. Jadi yang hantar maklumat ke relay neuron adalah sensory neurons. Okay, so ini synapse yang pertama. Ini synapse pertama. Nampak tak? Kita ada knob, kita ada gap. Ni gap ni. Okay, ini adalah synapse. Kemudian dekat kita punya ini pun, relay pun ada juga neuron. Ada juga ni di hujung ini. Kan? Okay, awak tengok saya lukis yang warna purple ni, nampak tak ni? Hitam-hitam tu kan? Yang bulat-bulat tu kan? Dia dengan warna merah ni bulat-bulat. Yang warna ni tak ada lukis. Kat warna kuning ni tak ada. Alright. So kita ada, okay, sini pun kita ada yang kedua. Saya lukis pakai warna merah pula. Kita ada, nampak tak ni? Okay, so ini adalah, apa saya lukis ni? Padam balik lah, nanti korang tak faham. Okay, so saya lukis kat sini pula warna merah kan kat sebelah tu. Okay, so ini pun adalah synapse yang kedua. Sebab dia ada gap. Nampak tak, ada gap? Dia ada synaptic knob, dia ada gap. Synapse yang kedua. Yang ketiga, we have another synapse dekat muscle. Synapse juga. Okay, ini adalah motor neuron. So kat mana synapse ni? Synapse ada 3 tempat. 3. Kat mana? Between sensory neuron dan juga relay neuron. So yang kedua kita ada between relay and motor neuron. Dan yang ketiga kita ada antara motor neurons and effector, muscle ke gland ke effector. Okay, so that one is synapse. So kita lukis synapse sekarang ni. Last, saya nak jadi macam ni. Lawa tak? Mestilah lawa. Okay, so apa fungsi synapse ni? Okay, apa fungsi synapse? Cikgu Fah akan terangkan fungsi synapse. Functions Cikgu Fah akan terangkan. Awak boleh baca dekat page 225. Okay, fungsi synapse. Take note. Okay, now kita nak lukis seperti ini. Boleh kan? Okay, kita teruskan. Lukisan terakhir kita. And right now we want to draw the synapse. Okay, so synapse paling senang sebab dari knob. So kita buatlah knob tu, bonggol tu. Okay, this is the axon.
So the knob, you lukislah knob. Okay, sebab saya suka jenis lukis yang berkotak. Saya lukislah kotak. Okay, now dah lukis dah synapse. Kita dah lukis dah kita punya synaptic knob. Terus label synaptic knob. Okay, terus lukis synaptic knob. Okay, dekat dalam synaptic knob, dalam dia, okay, saya lukislah. Kita potong dia. Potong. Okay, tengok dalam dia ada apa. Okay, dalam dia ada, siapa ingat ni apa? Ingat tak? This is the organelle that generate the energy. So I locate a few of mitochondria. The one last. Okay, so we label it as a mitochondria. Mitochondria. Okay, so inside the synaptic knob, we have the synaptic vesicle. Okay, so synaptic vesicle. Okay, this is synaptic vesicle. Synaptic vesicle, kantong synapse. Okay, so kita ada tu. Kemudian nampak tak dalam dia dot tu, ini kita panggil sebagai neurotransmitter. Okay, neurotransmitter, bahan kimia yang tolong hantar impuls. Okay, so nak colorkan dia pun senang. Okay, saya colorkan kemudian lah. Okay, so ini dekat dalam synaptic knob. Ingat synaptic knob tadi kita ada 3 tempat kan. Yang pertama antara neuron dengan neuron, iaitu antara sensory neuron dengan with the relay neuron. So synaptic knob ataupun synapse occur in the neuron of relay neuron to the motor neuron, or last one, motor neuron to the effector. So this one of the neuron lah. Okay, this is the transmission of impulses across melalui synapse. Okay, settle. So now kita ada, katakan ini adalah kita punya muscle. Okay, dekat muscle, sebabkan kita punya neurotransmitter besar, kita kena ada protein pembantu, carrier protein pembawa, sorry. Saya letak 3 je, 4 je lah, 4. Okay, so this one is receiving neurons. Tak nak buat muscle, kita buat neuron lah. Antara kita punya sensory neurons. Saya label terus lah, nanti awak ingat kan. So this one kita ada sensory neurons. Okay, and kita ada relay neurons. Receiving lah, receivers. Okay, so kita ada protein. This is a protein. Okay, yang warna merah, yang warna ini, yang bulat ini adalah tadi kita punya neurotransmitter. So neurotransmitter pun masuk dekat dalam ni. Okay, ini nanti Cikgu Fah akan terangkan how does it occur. Okay, so synapse tu kat mana synapse? Synapse tu yang ini bang. Ni yang saya saya letak warna biru ni. So ini adalah synapse. Yang saya lorekkan ini adalah synapse. Synapse tu adalah gap kan, narrow gap. So this is the synapse. Okay, kita label lah. Dah siap dah. Ini sahaja untuk lukisan kita. So the process Cikgu Fah akan terangkan. Cikgu Fah akan terangkan dia punya process of the apa saya lukis ni? Okay, so saya nak colorkan sebab saya suka color kan. So saya colorkan, saya akan dapat seperti ini. Okay, so dah edit lah macam ni.
Alright. Ada soalan? Okey, tak ada. So awak punya kerja sampai sini je untuk petang ni. Untuk minggu ni. So nanti minggu depan Cikgu Fa akan terangkan awak the transmission process. Okey, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.